रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नौशीन तारिक ऑफिशियल व्यूवर्स। आज का जो मेरा वीलॉग है इस वक्त जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है व्हाट्सएप के ऊपर। जी हाँ, व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो इस वक्त एक हॉट टॉपिक बनी हुई है, एक बज़ वर्ड है। हर तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की आरा आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि इसके फ़लाँ नुकसानात हैं, फ़लाँ फ़ायदे हैं, और कुछ इसके मुतबादिल एप्लीकेशन यूज़ करने के भी आपको लोग मशवरे दे रहे होंगे। मुझे भी लोगों ने दिए हैं, यकीनन आप भी इन मशवरों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। इसी के ऊपर मेरी ये वीडियो है, ये वीलॉग है, इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है, नई प्राइवेसी पॉलिसी, वो आखिर है क्या, इसमें फ़ीचर कौन से चेंज हुए हैं, और क्या वाकई आपके डेटा को कोई ख़तरा है भी कि नहीं, या ये सिर्फ एक बातें हैं। तो व्यूवर्स, ये जो कहा जा रहा है ना कि प्राइवेट डेटा, प्राइवेट चैट उस जो है वो महफूज नहीं है और शायद कहीं उसके इश्तिहारात वगैरह लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप जिस तरह पहले व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे वैसे ही आप अपना व्हाट्सएप यूज़ करते रहें। व्हाट्सएप में जो चेंजिंग्स आई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी है आखिर क्या, वो मैं यहाँ आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी। जितना तहलका और पैनिक मचा हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि व्हाट्सएप कुछ अर्सा पहले फ़ेसबुक ने ख़रीद लिया था। जी हाँ, व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है ये फ़ेसबुक की ही मलकियत है, यानी मार्क ज़करबर्ग की। जिस तरह से फ़ेसबुक काम करता है, जिस तरह से फ़ेसबुक हमारा डेटा कलेक्ट करता है, अब वैसे ही जो है व्हाट्सएप करने जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करें मैसेज के लिए, मैसेंजर्स हो, व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो, वो ऐप जो हम यूज़ करते हैं, तो आप अगर उसके लिए पैसे पे नहीं कर रहे हैं, आप उसकी सर्विस को पे नहीं कर रहे, तो आप ख़ुद उसका एक प्रोडक्ट हैं। कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट्सएप या FB कैसे के लिए आप कैसे एक प्रोडक्ट है। आप जानते हैं कि फ़ेसबुक पर और व्हाट्सएप पर को हम यूज़ करते हैं, हम उससे कॉल्स करते हैं, हम चैट्स करते हैं, हम वीडियो कॉल्स करते हैं, हम पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं, और तो और लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इन ऐप्स के ज़रिए, इन सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपना बिज़नेस चला रहे हैं। लाखों करोड़ों के पैसे जो हैं वो कमा रहे हैं, मतलब बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं। और इसके एवज़ FB या आप व्हाट्सएप कह लें या आप दूसरी एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ करते हैं, वो कुछ आपसे ले नहीं रहा, मतलब आप उसको पे नहीं करते हो। जस्ट आपके पास डेटा कनेक्शन हो, वाईफाई हो घर में, ऑफिस में, तो आप जो है वो अपने पर्पस के लिए इन एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, चाहे कॉल करें, वीडियो कॉल करें, चैट करें, बिज़नेस करें उस पर, या वट एवर जो भी आप कुछ करना चाहते हैं हम वो करते हैं, और हम उसको पे नहीं करते हैं। तो इनके लिए हम प्रोडक्ट हैं। होता कुछ यूँ है कि जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, लेट्स सपोज़ मैंने गूगल पर सर्च किया कि कंप्यूटर, सो मेरे पास फेसबुक पर मैं सर्च करती, कंप्यूटर के डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं मेरे पास। फेसबुक पर जो है FB पर कंप्यूटर के एड्स आना शुरू हो जाएंगे, लैपटॉप्स के एड्स आना शुरू हो जाएंगे, और ये बात समटाइम्स कंफ्यूज करती है कि यार हम सर्च गूगल पर कर रहे हैं और एड्स हमें जो है फेसबुक पर आ रहे हैं। तो जनाब होता कुछ यूँ है कि फ़ेसबुक बेसिकली उसके पास आपकी प्रोफाइल होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो गेज कर रहा होता है। हम जो भी सर्च कर रहे होते हैं, चाहे वो शौक़ हमारा किसी भी तरह का हो, वो सब चीज़ें जो हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसके पास एक डेटा की सूरत में महफूज हो रही होती हैं। और ये डेटा कुछ इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होता, ये डेटा कलेक्टिव बेसिस पे FB जो है कर रहा होता है, या व्हाट्सएप का जो सर्वर है, यानी मेन सर्वर जो FB है सॉरी, वो कलेक्टिव बेसिस पे करता है। यानी फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ शहर के फ़लाँ इलाके में जो लोग हैं वो पर्टिकुलर चीज़ पसंद करते हैं, पर्टिकुलर फूड पसंद करते हैं, उनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट हैं और वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, वो डेटा कलेक्ट करता है, और फिर FB इस डेटा को मुख्तलिफ़ कंपनियों को बेचता है। जी हाँ, फिर वो कंपनियां आपके इंटरेस्ट के मुताबिक इश्तिहार ऐड देती हैं, जो कि आपके फेसबुक वगैरह पर चलते भी हैं, और या आप उसको साइट पे देखें तो वो आ रहे होते हैं एड्स डिफरेंट चीज़ों के। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक या व्हाट्सएप, ये आपके जो बिहेवियर इंटरेस्ट है उसका डेटा कलेक्ट करता है। तो ये जिस चीज़ में आप दिलचस्पी रखते हैं, जिस चीज़ की आपको तलाश है,
تو ایف بی اور واٹس ایپ کس طریقے سے کماتے ہیں، وہ ہم سے پیسے نہیں لیتے ہیں، وہ ہمارا جو ڈیٹا یعنی کہ جو ہمارا بیہیویئرل انٹرسٹ ہے، جو ہماری چیزیں ہیں یا جو کلیکٹیو ناٹ انڈیویجول بیسس، ان کو وہ جو ہے وہ اس پہ جا کے جو ہے وہ بیچتا ہے کمپنیوں کو۔ اچھا یہاں میں ایک چیز مینشن کر دوں جناب آپ کو، اگر آپ لوگوں کو اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے تحفظات ہیں تو وہ یہ ہیں کہ یہاں اگر کسی کو یہ تحفظ ہے کہ اس کی چیٹ لیک ہو جائے گی یا اس کا جو وہ ڈیٹا ہے وہ لیک ہو جائے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ واٹس ایپ پہ جو آپ کی چیٹ ہے وہ اب بھی اور آنے والے وقت میں بھی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہی رہے گی، جس کے بعد وہ چیٹ آپ میں اور جس سے بھی آپ نے چیٹ کی ہے ان دو لوگوں کے درمیان ہی رہے گی، نہ اسے کوئی لیک کر سکتا ہے نہ اسے کوئی چوری کر سکتا ہے۔ سو مطلب آپ کا ڈیٹا یا آپ کی جو پرائیویٹ چیٹ ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سو میں نے آپ کو اس سے بتایا کہ ایف بی کیسے کام کرتا ہے، کیسے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس ڈیٹا کو کمپنیوں کو بیچتا ہے، کمپنی اپنے ایڈ جنریٹ کرتی ہے سائٹس پر اور یہ ایک ایڈورٹیزمنٹ یعنی ایک بزنس کی چین بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیٹ آپ کریں گے مطلب میں یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ چیز تو میں نے آپ کو کلیئر کر دی کہ آپ کی چیٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوگی اور مارک زکربرگ یا کوئی بھی جو ان پلیٹ فارم کو رن کر رہے ہیں ان کو آپ کی پرائیویٹ لائف میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ کا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے اس کو بالکل اس لیے مقصد کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمز نہیں چلا رہے ہیں دنیا بھر میں کہ وہ آپ کے پرائیویٹ ڈیٹا میں گھسیں اور اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ ہو یا اس کو کوئی لیک آؤٹ کریں۔ تو ایسا جو بھی آپ کے دل میں اور جو بھی آپ کے ذہن میں تحفظات خدشات ہیں اس کو بالکل نکال لیں۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کہ واٹس ایپ پہ جو تبدیلی آنے جا رہی ہے، جو پرائیویسی پالیسی آنے جا رہی ہے، وہ آپ کی کیا کیا معلومات لے گا۔ یہ سننے کی بات یہ ہے جی، وہ آپ کی سب سے پہلے معلومات لے گا کہ آپ کے فون کا ماڈل کون سا ہے، یعنی آپ کون سے برانڈ کا کون سا ماڈل جو ہے وہ کا فون یوز کر رہے ہیں، یہ معلومات ہوگی اس کے پاس۔ سیکنڈلی آپ کا بیٹری اسٹیٹس کیا ہے، یعنی آپ کی بیٹری کتنی ہے اس کے پاس وہ ہوگا۔ سگنلز کی اسٹرینتھ کیسی ہے وہ اس کے پاس ہوگا۔ ٹائم زون کا وہ اکٹھا کرے گا۔ اس کے علاوہ آئی پی ایڈریس جو ہے آپ کے فون کا وہ واٹس ایپ کے پاس ہوگا۔ اچھا آئی پی ایڈریس پہ لوگوں کو بہت تحفظات ہیں کہ جی جب ہمارا آئی پی ایڈریس واٹس ایپ والوں کے پاس چلا جائے گا تو پھر تو ہمارے شاید موبائل کے اندر جتنا بھی ہمارا ڈیٹا ہے، جو ہماری چیزیں ہیں، ان کے چوری ہونے کا کوئی خدشہ ہے۔ تو یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ٹی ایکسپرٹس بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خاص کر پاکستان کے حوالے سے جو آئی پی ایڈریس یوز ہوتے ہیں وہ ڈائنامک قسم کے ہوتے ہیں، ان کو ہیک کرنا نیئر ٹو امپاسبل بات ہے۔ ایسا میں نہیں کہہ رہی، ایسا آئی ٹی ایکسپرٹس کہتے ہیں، تو ایسے ریسرچ کہتے ہیں کہ ڈائنامک قسم کے آئی پی ایڈریسز ہیں۔ بہرحال آئی پی ایڈریس جو ہے وہ واٹس ایپ کے پاس آپ کا ہوگا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کو آپ کا یوز کرنے کا جو روٹین ہے، جو بیہیویئر ہے، کتنا ٹائم آپ اسپینڈ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ روزانہ، وہ اس چیز کا ڈیٹا رکھے گا۔ اس کے علاوہ پیمنٹ اینڈ کیش وہ جو ہے وہ فیچر آئی تھنک سو اس وقت ہمارے واٹس ایپ پہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس کا وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گا۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹس اپڈیٹ ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اس کی معلومات بھی واٹس ایپ کی آپ کے ایڈمن کے پاس آپ کے مطلب جائے گی۔ اس کے گروپس جو ہم نے واٹس ایپ میں بنائے ہوئے ہیں، ان گروپس میں جو نمبرز ہیں ان کا بھی یہی کلیکٹیولی ڈیٹا وہ مانیٹر کرے گا، اور یہ سارا ڈیٹا مانیٹر کرنے کے بعد بالکل فیس بک کی طرح ہی وہ پرٹیکولر ناٹ کہ جناب نوشین طارق کا ڈیٹا اینڈ فلاں کا ڈیٹا اور الگ الگ کر کے وہ نکالے، نہیں، کلیکٹیولی۔ لیٹ سپوز آئی ایم لیونگ ان اسلام آباد رائٹ ناؤ، سو پاکستان کے شہر اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے سیکٹر AF8 میں جو لوگ ہیں وہ کیا چیزیں واٹس ایپ پہ ان کے کیا رجحانات ہیں، کس قسم کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، کیا ان کی انٹرسٹ ہے، جو بیہیویئر انٹرسٹ ہے یا ان کا یوزز کتنا ہے واٹس ایپ کا، کون کہاں پہ کتنا یوز کر رہا ہے، تو وہ سارے جب ڈیٹا جائے گا وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کمپنیوں کو سیل آؤٹ کریں گے اور کمپنیاں اس کی اکارڈنگلی جو ہے وہ ایڈ جنریٹ کرے گی اور وہ جنریٹ آپ کے واٹس ایپ ایڈز جو ہیں وہ اس پر بھی شو ہوں گے۔ اور اس طرح جو ہے وہ آپ جناب وہ یہ کمپنیاں جو ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے پیسے اپلیکیشن کے نہیں لیتی ہیں یوز کرنے کے، لیکن وہ اس طریقے سے پیسے کمائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بزنس تھیم ہے۔
बेसिकली ये जो प्राइवेसी पॉलिसी बनने जा रही है, जिसके ऊपर बहुत बातें हैं, इसका एक बहुत ही पैनिक बचा हुआ है, हर तरफ ये बातें हो रही हैं, ये फ़लाँ की साजिश है, ये फ़लाँ है, ये आपका डेटा चोरी होने जा रहा है, और ये वो, ये सब कुछ भी नहीं है जनाब, ये सब कुछ बिज़नेस थीम है, पैसा कमाने का एक वो है। ऑफ कोर्स ये इतनी जो एप्लीकेशंस बन रही हैं, ये आपको जो फैसिलिटेट कर रही हैं, सो ये आपसे किसी न किसी सूरत तो कुछ ना कुछ वसूल करेंगी ना, और वो इस तरीके से वसूल करती हैं कि उनको डेटा चाहिए, वो फिर आपके इस डेटा के ऊपर बिजनेस अर्न करते हैं। आई थिंक सो मैंने अपनी इस वीडियो में आपको इसका पूरा जो मैकेनिज़्म है वो समझा दिया है कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। और व्हाट्सएप या मार्क ज़करबर्ग जो हैं, जो इस वक्त फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के मतलब व्हाट्सएप जो है वो फ़ेसबुक की ही अब मलकियत है, उसका मेन सर्वर फ़ेसबुक ही है। सो वो किस तरीके से इसको अब बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं होगा जनाब, यही कुछ। अगर आप व्हाट्सएप की जो मौजूदा या नई पॉलिसीज़ हैं उनकी टर्म्स और कंडीशंस को एग्री करते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से आप अभी कर रहे हैं। और अगर नहीं करते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करने के अहल नहीं होंगे। लेकिन जो बात इम्पॉर्टेंट है और जो बात हाईलाइट करने वाली है, वो बात ये है कि आपको जो जनाब आपकी जो चैट है या आपके जो मैसेजेस हैं उनको कोई ख़तरा नहीं है। आप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लगाएं, आपकी चैट महफूज है। अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाना चाहते, इट्स अप टू यू। हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर अबाउट आई थिंक सो जो हमने अपनी एक प्रोफाइल बनाई भी होती है, वो हमने वैसे ओवरऑल बनाई ही लोगों के लिए ही होती है कि हम कौन हैं, क्या हैं। सो हम एक अपना ओवरव्यू बता रहे होते हैं। सो ये चीज़ है, इसमें पैनिक कुछ भी नहीं है व्यूवर्स, और पैनिक होने वाली बात नहीं है। आपको मेरी वीडियो पे कमेंट्स और अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।